वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे जी बड़ी अच्छी और बड़ी नई चीज़ पे। वो क्या है जी? रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के बारे में सबसे पहले आपको मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट दे दूं। रिमोट सेंसिंग होता क्या है? आप घर बैठे हैं, आपकी फील्ड जो है उसमें कोई डिज़ीज़ आ गई है, आप घर बैठे देख सकते हैं कि यार इसमें कौन सी डिज़ीज़ आ रही है, कौन सी इसकी जो आप मैंने मैनेजमेंट करनी है, कौन से इसके ऊपर पेस्ट अटैक आ रहे हैं या कौन सी इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। ये आप कर सकते हैं थ्रू सैटेलाइट, थ्रू ड्रोन्स या थ्रू मोबाइल। इसमें मेरी चूँकि फील्ड नहीं है, मैं जो इसका स्पेशलिस्ट बंदा है उसके साथ आपको मिलवाता हूँ। उनका नाम है जी मिस्टर अवैस अहमद और उनका एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सिर्फ़ और सिर्फ रिमोट सेंसिंग की फील्ड में। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनका रिमोट सेंसिंग के ऊपर काम है और उनमें से एक बंदा ये है जो हमारे साथ यहाँ पे अभी मौजूद है। जी अवैस भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी अवैस भाई, आपका रिमोट सेंसिंग के ऊपर GIS स्पेशलिस्ट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे फार्मर्स भाई को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बता दें रिमोट सेंसिंग मैंने तो बड़ा सिंपल से लफ्ज़ों में बता दिया कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। आपके अकॉर्डिंग आपकी फील्ड है, आप कैसे इसे ब्रीफ करेंगे? जी अवैस भाई। नहीं, बिल्कुल इसको सिंपल ही रखेंगे जैसे आपने बताया। जी जी, ये वही चीज़ है कि बगैर एक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, मालूमात लेना, बगैर उस जगह जाए हुए, बगैर उस जगह को अप्रोच किए हुए, इसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। तो ये जो रिमोट सेंसिंग की फील्ड है, या हम कह लें कि ये जो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल है, ये ड्रोन्स का इस्तेमाल है, ये 2016 के बाद पाकिस्तान के अंदर एक इमर्जिंग फील्ड रही है। ठीक है। और ये अब पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है। कुछ सेक्टर्स अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। इस तरह नेचुरल डिज़ास्टर असेसमेंट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 2022 में फ्लड आया था, तो फ्लड मॉनिटरिंग में हमने इसका यूज़ किया सैटेलाइट्स का। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में आप इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो अर्बन लैंड प्लानिंग में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वास्ट फील्ड है। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली आज इस वीडियो में हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज़ है और कैसे हमें इसका बेनिफिट हो सकता है। तो एग्रीकल्चर में बात करें तो सबसे पहले इसमें जो हमें इससे फ़ायदा हो सकता है वो है क्रॉप हेल्थ के बारे में हम जान सकते हैं। अगर आपकी फसल में स्ट्रेस है, वो आया कि पेस्ट की वजह से है या पानी की कमी की वजह से है या आपने फर्टिलाइज़र कम यूज़ किया हुआ उसकी वजह से है, तो ये हम सैटेलाइट्स के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक फसल है, लेट्स से राइस की बात कर लेते हैं। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट पे कितना लगा है इस दफ़ा? ठीक है। कितने स्क्वायर मीटर्स का लगा है, या एकर्स की बात करें कितने एकर्स का लगा हुआ है, या अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें इस स्केल को तो पूरे प्रोविंस में किस लेवल पे राइस की इस दफ़ा काश्त हुई है, हम ये सैटेलाइट्स के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। और वो जो सीज़न के थ्रू हाइप क्रिएट हो जाती है आपकी कि यार जी। हाँ जी, मैं आपके साथ थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लास्ट टाइम जैसा कि मेरा राइस बैकग्राउंड है, राइस में मैं काम कर रहा हूँ, तो लास्ट टाइम हमें जो चीज़ फेस करनी पड़ी वो ये थी कि यार लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी कि यार पैडी जो है ना मार्केट में तो है ही नहीं है, जितनी हो सके मैक्सिमम खरीद लें। लेकिन जो एक्सपोर्टर हजरात है वो बड़े सियाने होते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था कि थ्रू रिमोट सेंसिंग उन्होंने चेक करवाया हुआ था कि हमारे पूरे जो पाकिस्तान में कितने % जो है हमने राइस ग्रो किया हुआ है। तो उन्होंने जो हाइप क्रिएट की हुई थी ना लोगों ने, उनसे वो डरे नहीं है। उन्होंने बड़े आराम से तसल्ली के साथ जो है ना, रेट भी बड़ा स्टेबल रहा है और बड़ी तसल्ली। शुरू में बड़ा उन्होंने रेट बड़ा बाइट हाई हो गया था, लेकिन वो बड़े स्टेबल रहे, उन्होंने बड़े आराम से जो पैडी थी ना वो खरीदी थी। तो ये बड़ी कह लें कि मेरे लिए बड़ी चार्मिंग थी बात कि यार ऐसे भी पॉसिबल है कि मतलब हम पहले ही जो फसल आने से पहले चेक कर लेंगे यार ये कितने % लगी है। और ये जैसे आपने बात की है ना, यही केस हुआ था 2022 में जब फ्लड आया था जी, सिंध वाली साइड और इधर पंजाब वाली साइड, उस तरह भी कुछ इस तरह का ही सिनेरियो था। ठीक है। तो वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू चीज़ें बड़ी क्लियर हो चुकी थी कि कितना क्रॉप एरिया डैमेज हुआ है। और तो बिल्कुल यही चीज़ है। अब स्पेसिफिकली हम इधर बात करेंगे कि अगर जो आपके खाद का इस्तेमाल है, ठीक है, हम अभी एक स्टडी भी इधर करने जा रहे हैं ड्रोन के थ्रू। ठीक है। उसमें हम यही बताएंगे कि अगर आप खाद का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और आपकी फसल ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ कमज़ोर है, तो हम ये भी मॉनिटर कर सकेंगे सैटेलाइट के थ्रू या ड्रोन के थ्रू।
تو ابھی بھی ڈرون کا ابھی جو ہم ڈرون یوز کرنے والے ہیں فیلڈس کے اندر. میرے آنے سے پہلے ویورس یہ دیکھ رہے تھے ڈرونس کی جو ہے نا اسٹڈی یہ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ فیلڈ میں ڈرون کی فلائٹ چل رہی تھی. بڑی مشکل سے ان کو میں کافی 2 ہفتوں سے ان کے پیچھے لگا ہوا کہ یار مجھے ٹائم دے, میں اپنے ویورس کو نا ایک نئی چیز دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ انٹیلیجنس کے مطلب اس میں نے لفظ جو ہے نا وہ ورڈ رکھا ہوا ہے, مطلب دیکھیں گے کہ ایگریکلچر کے اندر لے کھاتے ہون کی دیا ہے, تو وہ اس وجہ سے میں جو ہے نا ان کے پاس آیا ہوں. تو یہ اویس بھائی بتائیں کہ ڈرونس کیسے ورکنگ کرتے ہیں, یہ جو ریموٹ سینسنگ میں ان کا کیا رول ہے؟ جی صحیح ہے. اچھا, یہ جو آپ ڈرون دیکھ رہے ہیں یہ DJI کا ڈرون ہے, ٹھیک ہے. ڈرون کوئی بھی یوز ہو سکتا ہے, یہ ایک سمپل ڈرون ہے, یا آج کل جو ویلاگرز ویڈیوز بناتے ہیں یا ایریل ویو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی ڈرونز یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل جو ہماری مین چیز ہے وہ یہ ہے پیرٹ اسکیرا کا ملٹی اسپیکٹر سینسر, ٹھیک ہے. یہ اگر یہاں سے دیکھیں تو یہاں پہ یہ اس کے ڈفرینٹ 4 کیمراز ہیں, ٹھیک ہے. ہر کیمرہ ایک مختلف بینڈ کے اندر جو ہے نا پکچر لے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ بینڈ کے اندر. اب ہمارے جو سمپل کیمرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک سمپل امیج لے رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بینڈس کی انفارمیشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو جب کراپ کی ہیلتھ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نا کچھ سینسیٹیو بینڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مختلف بینڈ ہیں, جس طرح گرین بینڈ ہے, ریڈ بینڈ ہے, بلو بینڈ ہے, ایسے بینڈز ہوتے ہیں. نیئر انفراریڈ بینڈ اس کو بولا جاتا ہے, یا ریڈ ایج بینڈ بولا جاتا ہے. یہ بینڈ جو ہوتے ہیں نا کراپ کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. اگر آپ کی کراپ سٹریس میں ہے پیسٹ کی وجہ سے, یا واٹر کی کمی کی وجہ سے, یا نائٹروجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, تو لازمی بات ہے اس کے کراپ کے لیف سائز میں فرق آئے گا, اس کے کلر میں چینج آ جائے گا. ڈرون کو بھی اور اس کیمرے کو بھی, ٹھیک ہے. اس کو ہم آٹو کیپچرنگ پہ لگا لیتے ہیں, اس کو ہم فلائی دیتے ہیں 30 میٹر کی ہائٹ پہ یا اس سے ابو, ٹھیک ہے. اپنی ریکوائرمنٹ پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ پھر آٹو کیپچرنگ کر رہا ہوتا ہے ہر 2 سیکنڈس کے بعد, ٹھیک ہے. یہ امیجز لے رہا ہوتا ہے, پھر ہم اس امیجز کو اپنے جو ریموٹ سینسنگ کے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہے اس کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں, اور وہ ہمیں کراپ کی جو ہے نا کنڈیشن کے حوالے سے ساری انفارمیشن دے دیتا ہے. تو یہی اسٹڈی ابھی ہماری جاری ہے. جی ویورز, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اویس صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی کیسے جو ڈرون ہے وہ ورکنگ کرتا ہے, اور جو ریموٹ سینسنگ ہے اس میں کیا رول جو ہے نا پلے کر رہا ہے. تو ڈرون آپ نے دیکھ لیا. ہم زیادہ پہلے جو ہمارا کام تھا, جو اویس صاحب اس پہ کام کر رہے تھے, وہ تھا سیٹلائٹ کے ذریعے ہم ڈیٹا لے رہے تھے. ڈرون ابھی ہم نے جو ہے نا اس پہ ورکنگ سٹارٹ کیا ہے, ایسی ہے ویسے؟ ہاں جی بالکل ایسی ہے. اور اس کے جو ٹرائل ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں پاکستان میں. میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب اسکرول کریں, کوئی آپ کو ریموٹ سینسنگ پہ پاکستان میں ایسا بندہ نہیں ملے گا جو اس قدر جو ہے نا کام کر چکا ہے. تو میرا جو تھا آپ سے یہی ہے, وعدہ ہے, پرومس ہے کہ میں آپ کو وہ ہر چیز دکھاؤں گا جو ہمارے جو فارمر تک اویئرنیس جو ہے نا اسے لے کے آئے گی. تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا, سبسکرائب نہ کیجئے گا. اور ایک اور چیز جو یار یہ نہ ہو کہ جو میرے فارمر بھائی ہیں وہ موبائل کے ساتھ جو ہے نا پکچر لینا شروع کر دیں, جی انہوں نے کیا فوٹوਆਂ لے کے تو پتہ چل جائے گا ڈیزیز کا اٹیک ہوا ہے یا نہیں. ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اس کے نیچے انہوں نے بات کی ہے ملٹی اسپیکٹرم کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ آپ کو جو ہے نا بتائے گا کہ یار آپ کی جو فصل ہے اس کے اوپر ڈیزیز اٹیک آنے والا ہے یا نہیں, یا نیوٹرنس کی ڈیفیشنسی ہوگی ہے یا ہونے والی ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے. اس سے ڈرون کا بھی کوئی رول نہیں ہے, یہ جو اسپیکٹرم ہے یہ اس کا سارا رول ہے. تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.